Nah nih, kok hilang lagi suaranya? Mbak Nani offline. Oke 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 oke. Lo offline. Oke, Mbak Tonari, aku buka nih. Halo Mbak Tonari, sudah aktif mic-nya? Halo. Mbak Tonari, mic-nya sudah aktif. Wah, ini sepertinya Mbak Tonari juga nggak bisa ya. Nggak mau nih, nggak mau. Nggak ada suaranya, tapi mic-nya udah aktif. Oke deh, tadi yang raise hand Mbak Dian. Kita coba Mbak Dian ya, yang tadi udah bisa. Oke, mana Mbak Dian? Sip, Mbak Dian. Iya, silakan Mbak Dian. Iya, halo. Yuk, aktivitas aktif. Iya, silakan dimulai. Hmm, hmm. Halo, silakan. Terus. Oh, semuanya, semuanya. Semuanya. Lanjut, lanjut. Halo. Mhm. Oke. Oke, sip. Terima kasih Mbak Dian. Oke, ya. Gimana? Yang mana yang merupakan best title dari bacaan tersebut? Tapi kalau misalkan ada yang mau tanya arti, boleh ditanyakan dulu. Chip maker itu berarti pembuat chip. Chip maker itu pembuat chip. Chip kayak di chip ya, kayak semacam suatu yang kecil, dan itu yang teknologi yang kecil banget. Oh, diartikan bareng-bareng. Oke, Kenwood Corporation which make car audio equipment, yang membuat peralatan peralatan suara di mobil ya. Jadi kayak tape-nya, sound-nya, said it would cut an additional 700 jobs or 30% of its workforce, and said money losing business to return to profit as early as March next year. Jadi dia bilang akan memotong
cut an additional, jadi akan memotong kayak 700 job, itu 700 pekerjaan, jadi mem-PHK ya kasarnya, sekitar 30% dari pekerjanya. Dan shed money akan menumpahkan money losing business, jadi akan shed itu kayak menumpahkan, tapi bukan menumpahkan ya, kata-katanya di sini berarti kayak melepaskan ya, money losing business to return, jadi money losing, jadi akan melepaskan, jadi sekarang nih Kenwood Corporation itu money losing business, jadi bisnis yang kehilangan uangnya, jadi dia mau melepaskan itu to return, jadi untuk kembali to profit, untuk kembali untuk menguntungkan as early as March. Nah, exceeded itu berarti melebihi next year, jadi sekitar bulan Maret tahun depan. Kenwood which is based in Tokyo ya, jadi dia terletak, jadi markas besarnya itu di Tokyo, /100 1.600 pekerja ya, jadi dia memotong /1.600 pekerja in the past year, jadi di tahun sebelumnya. The company said in a statement it would replace its President Hiroshi Nakano, jadi dia bilang, perusahaan itu bilang bahwa dia akan menggantikan presidennya si Hiroshi Nakano dengan Haruo Kawahara, an advisor from Toshiba Corporation. Jadi advisor itu kayak pembimbing ya. An advisor means penasihat. Penasihat dari Toshiba Corporation di Jepang. Nah, Toshiba Corporation itu adalah Japan biggest chip maker. Jadi pembuat chip terbesar di Jepang. The reorganization comes after the company said liability exceeded asset by 17 billion yen or 136.7 million as the end of March. Oke deh, kira-kira yang mana intinya? Sebenarnya kita nggak usah harus tahu arti semuanya ya. Mbak Nani, tadi Nani 3, sekarang Nani 4 yang online. Iya, yang benar jawabannya A ya. Di sini intinya itu Kenwood itu akan mem-PHK pekerjanya gitu. Kenwood to cut jobs, ya kan? Jadi nggak cuman men/1.600 worker, tapi dia cut jobs juga. Iya, nggak apa-apa Mbak Nani, nggak apa-apa kalau gitu. Soalnya mungkin aku ngaktifin mic-nya Mbak Nani, jadi sinyalnya kesedot untuk mic dan belajar dan ini dan itu dan ini, jadinya putus deh. Oke, selanjutnya aku coba bacakan ya. Yang selanjutnya silakan kita lompat ke halaman 4.21. 4.21 Mbak Nani. Activity 9. Oke. 11 species of plants have been discovered on a remote French Pacific island. The Tahiti Press News Agency reported Thursday from Pacific. Okay. It said for American scientists, sponsored by National Geographic magazine, had found the plant on Rapa, 1,200 kilometers or around 750 miles southeast of Tahiti.
Tahiti Press said all the plants were found on the mountains and cliffs of the island, where they are threatened by goats and fire. Oke. Jadi ini tentang saintis, peneliti dari Amerika yang disponsori oleh National Geographic. Mereka menemukan 11 spesies tanaman terbaru di sekitar Prancis, Pacific Island. Jadi remote French itu berarti di daerah Prancis tapi yang terpencil. Nah, kira-kira judul yang tepat adalah yang all 11 plant species found. Kenapa nggak C? American scientists had found the plants on Rapa. Karena yang telah ditemukan yang 11 tanaman. Oke. Ya, betul. Kenapa? Memang benar American scientists had found the plants on Rapa. Tapi kan ini buat judul ya. Tidak perlu terlalu detail kalau judul itu terkadang ya. Jadi 11 plant species found. Nah, bikin orang penasaran kan, makanya orang baca gitu. Yang A itu karena kalau yang A itu jelas-jelas salah, jadi yang benar jawabannya B ya. Goat and fire threaten the plants. Salah, karena yang terthreaten, yang terancam oleh goat and fire itu adalah scientistnya. Scientistnya. Halaman 4.21 Mbak. Kepanjangan, iya sih. Tapi ada juga judul yang panjang, tapi dia tetap pas gitu, ya kan? Oke, aku punya latihan. Ya. These days there are pills, lihat ya, sudah kelihatan ya slide di sebelah. There are pills for just about everything. If you can't sleep, take a pill. If you're unhappy, take a pill. What about if you are overweight and you don't have time to exercise? A new fitness pill may soon be available. Scientists are developing a pill that provides the same benefit as exercise. According to a BBC report, the fitness pill will build muscle, increase stamina, and even burn fat. Would you take a pill if it meant you no longer needed the treadmill? Research found that mice who took these pills could run long distance without previous training. The test mice also ran almost twice as far. There is evidence that humans on this pill will also be able to build muscles without exercising. Furthermore, the research suggests that those who exercise and take the fitness pill will be even stronger. Nah, bagus nih ya. Kalau beneran ada, aku mau ini pilnya. Jadi, these days